हमारा इंसानी जिस्म बेशक एक हैरान कुन और एक पेचीदा स्ट्रक्चर है, जिसके बनाने वाले ने इसे मुकम्मल परफेक्ट तरीके से डिज़ाइन किया है, मगर इंसानी अक्ल इसे अब तक मुकम्मल तौर पर समझने से कासिर है कि ये दरअसल काम कैसे करता है। दुनिया भर के साइंटिस्ट नए तजर्बात से इसके मुतालिक तजर्बात करने में मसरूफ़ हैं, जिसमें जिस्म की हिफाजत करने वाले कुदरती तौर पर मौजूद निज़ाम भी शामिल हैं, जिसे हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल तो करते हैं, मगर इसके मतलब ये नहीं जानते कि ऐसा होता क्यों है। आज के बाद आप ऐसा नहीं कह सकेंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सुपर पावर्स के बारे में बात करने वाले हैं। नंबर 1, गूस पम्प्स यानी जिस्म के बालों का खड़ा हो जाना एक अनइंटेंशनली पैदा होने वाली सिचुएशन है, जो कि हौसला की सिचुएशन जैसा कि खौफ, खुशी, एक्साइटमेंट जैसी हालत में पैदा होते हैं। हर एक सिचुएशन में इसके पैदा होने की वजह अलग अलग है। इंसान में स्ट्रेस की हालत में इसे वेस्टिजियल रिस्पॉन्स कहा जाता है। ये वो खासियत है जो हमारे आबा अजदाद में मौजूद थी, और इनके जिस्म पर लंबे लंबे बाल थे जो स्ट्रेस की हालत में इन्हें फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए तैयार करते थे, यानी या तो लड़ो या फिर इस जगह से भाग जाओ, जो कि एक्सट्रीम इमोशन जैसा कि ठंड में सुकड़ कर हमारे जिस्म को ठंड से बचाने की कोशिश करते हैं, जिसकी बदौलत जिस्म के बाल खड़े होते हुए हमें महसूस होते हैं। अक्सर अपना पसंदीदा म्यूज़िक या फिर तिलावत सुनते हुए भी हम गूज़बम्प का मुशाहिदा करते हैं, और ऐसा हमारा इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद या फिर इंजॉय करने की वजह से महसूस होता है। कैनेडियन रिसर्चर की एक तहकीक के मुताबिक अपना पसंदीदा म्यूज़िक सुनने के दौरान हमारा दिमाग बिल्कुल ऐसे महसूस करता है जैसा कि अपना किसी पसंदीदा खाने के दौरान या फिर किसी नशे के दौरान या फिर अपनी कोई शदीद ख्वाहिश पूरी होने के दौरान महसूस करता है, मसलन पैसा और दौलत हासिल करने पर करता है। ये खुशी का एहसास हमारे दिमाग की तरफ से हमारी बॉडी में एक ऑर्गेनिक केमिकल डोपामिन रिलीज़ करने की वजह से महसूस होता है, जो दिल की धड़कन, सांसों की रफ्तार और स्किन के मसल को सिकुड़ने का सिग्नल देता है, जो डिपेंड करता है इस बात पर कि हम किस कदर खुशी महसूस कर रहे हैं। नंबर 2, शिवरिंग यानी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर में जिस्म का कांपना। क्या आपने भी कभी ऐसा सोचा कि ऐसा क्यों होता है और अनइंटेंशनली हमारा जिस्म कांपना क्यों शुरू कर देता है? दरअसल हम इंसान एक वार्म ब्लडेड महलूक हैं, यानी हम अपने आसपास के माहौल के मुताबिक अपने बॉडी का टेम्परेचर एडजस्ट करके इसे मेंटेन कर सकते हैं, मगर जब ठंड की वजह से हमारे जिस्म में गर्मी की कमी महसूस होने लगे तो शिवरिंग मैकेनिज्म अपने आप शुरू होने लगता है, और जिस्म के स्केलेटन स्ट्रक्चर अपने आप हिलकर एनर्जी खारिज करना शुरू कर देते हैं, ताकि जिस्म के टेम्परेचर को नॉर्मल किया जा सके। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फोरिक एसिड डिकम्पोज होकर एनर्जी खारिज करता है, जिसका 45% हमारे बॉडी के सेल्स यूज़ करते हैं, और बाकी का 55% हीट बनकर हमारे खून में शामिल हो जाता है। बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, इसकी कोई भी एग्जैक्ट फिगर किसी के पास नहीं है, मगर अंदाज़ा इसे 37 डिग्री से 38 डिग्री तक माना जाता है। फीवर के दौरान इंसान के जिस्म दिमाग को ठंड गर्मी टेम्परेचर बढ़ने का एहसास होता है, लेकिन फिर भी ये इंसान को ठंड का एहसास दिलाता है, जब तक कि शिवरिंग के ज़रिए इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर ना ले आए। नंबर 3, स्ट्रेचिंग। इंसानों के अलावा कई जानवर मसलन बिल्ली, कुत्ते, हत्ता के शेर भी स्ट्रेचिंग के ज़रिए अपने जिस्म को रिलैक्स करते हैं, जो कि कुदरती अमल है और जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी भी है। इसके अलावा इससे जिस्म में खून की गर्दिश भी नॉर्मल होती है। आमतौर पर जमाई लेने के साथ ही इसकी ज़रूरत भी महसूस होती है, ख़ासतौर पर जब आप नींद से बेदार हों या फिर कोई भी काम किए बगैर एक ही जगह पर गुजार दें। तो खून की रवानी को बेहतर करने के लिए और जिस्म से बेहतरीन काम लेने के लिए दिमाग हमारे जिस्म को स्ट्रेचिंग के सिग्नल भेजता है, जो जिस्म की परफॉर्मेंस को बेहतर करके इसे कई गुना बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर ये स्ट्रेचिंग गलत तरीके से की जाए तो ये खतरनाक भी हो सकती है, जो हाइपर मोबिलिटी, इंस्टेबिलिटी और बॉडी मसल के डैमेज की सूरत में भी सामने आ सकती है। नंबर 4, स्नीजिंग। छींकना आमतौर पर इंसानों के लिए एक नॉर्मल एक्टिविटी है, जिसका मकसद शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे। दरअसल आम अल्फाज में ये भी जिस्म का एक ऑटोमेटिक डिफेंसिव सिस्टम है, जो कि कुदरती तौर पर मौजूद है। कोई भी जरासीम, बैक्टीरिया या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे जिस्म को परेशान कर रही है,
وہ ہمارا جسم چھینک کے ذریعے جسم سے نکال کے باہر پھینک دیتا ہے۔ اس چھینک کی رفتار 50 کلومیٹر سے لے کے 120 کلومیٹر پر گھنٹہ تک ہو سکتی ہے۔ اس دوران سلائیوا کی بہت زیادہ مقدار بھی انسان کے منہ سے خارج ہوتی ہے، جو جراثیم کو جتنا ہو سکے جسم سے دور پھینکنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ خود کو ریکور کر سکے۔ عام طور پر لوگوں میں اس کی وجہ ایک دم سے بہت زیادہ لائٹ میں آنا، بہت زیادہ ٹھنڈ یا پھر کوئی انفیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ چھینک کے دوران انسان کی چیسٹ پر پریشر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری ہارٹ بیٹ چند ملی سیکنڈ کے لیے رک جاتی ہے۔ اس لیے اسلام ہمیں چھینک کے آداب سکھانے کے ایک ریسرچ میں پتہ چلا ہے کہ ایک عام انسان دن میں 5 سے 10 بار جمائی ضرور لیتا ہے، اور یہ عمل ہم اپنے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ انسانوں کے علاوہ تقریباً تمام میملز بھی جمائی لیتے ہیں، لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ سائنٹسٹ کے لیے ایک لمبے عرصے تک ایک پہیلی ہی بنی رہی، لیکن آج بھی اس کے بارے میں کئی تھیوریز موجود ہیں، جن کے مطابق جمائی آنا نیند کے سائیکل کو برقرار رکھتے ہوئے انسان کو بتاتا ہے کہ اسے کب سونا ہے، جبکہ کچھ کے مطابق جسم میں خون میں آکسیجن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے جسم یہ عمل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ تھکاوٹ، سٹریس یا پھر کسی اور جانور یا انسان کو جمائی لیتے ہوئے دیکھ کر یہ سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے، جس کے متعلق کچھ سائنٹسٹ کا یہ کہنا ہے کہ ایسا دماغ اپنے ٹمپریچر کو کنٹرول کرنے کے لیے کرتا ہے تاکہ دماغ کا ٹمپریچر نارمل کر سکے۔ جمائی لینے کے لیے بے تحاشا تھیوریز موجود ہیں، لیکن اس کا ایگزیکٹ جواب کسی کے پاس بھی موجود نہیں ہے۔ یقیناً اس کا تعلق بھی انسان کے جسم کو محفوظ بنانے کے لیے ہی ہوگا، جو اب تک ہم انسان فگر آؤٹ نہیں کر پائے۔ شاید فیوچر میں ایسا ممکن ہو پائے، لیکن آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ نمبر 6، ٹیئرز یعنی آنکھوں میں آنے والا پانی، جو سوڈیم کلورائڈ، سوڈیم اور میگنیشیم کاربونیٹ پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ آنکھوں کو صاف کرنے کے لیے قدرتی طور پر لوبریکنٹ کا کام بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا تعلق بہت زیادہ اسٹرانگ ایموشن سے بھی ہے، مثلاً غم، خوشی یا بہت زیادہ ہنسنے پہ بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آنکھوں کے کارنیا میں خون کی نالیاں نہیں ہوتی جن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور نرشمنٹ کے لیے آنسو کام آتے ہیں، جبکہ ایموشنل ٹیئرز جسم کے لیے پروٹیکٹیو فنکشن کا کام کرتے ہیں اور جسم کو بہت جلدی ریکور کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا جسم کچھ دیر رونے کے بعد ایموشنلی اور فزیکلی اسٹرانگ محسوس کرتا ہے، جو کہ قدرتی طور پر انسانوں کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے اور اس کو بنانے والے کی حکمت اور شان کو ظاہر کرتا ہے، جس کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے، کیونکہ ان میں سے کسی ایک فنکشن کی غیر موجودگی میں ہمارا جسم بے چین ہو کر کام کرنا بند کر سکتا ہے۔ دوستو، آپ کو ان میں سے سب سے انٹرسٹنگ فینامنا کون سا لگا؟ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس سے کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا۔